ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. And Abraham enjoined by way of will the same thing upon his sons, and so did Jacob. O my sons, verily Allah has chosen for you the true deen, religion of Islam. So come what may, die not but as Muslims preserving with faith. और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, ऐ मेरे लड़कों, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन इस्लाम पसंद फरमाया है, सो तुम बहर सूरत मुसलमान होते हुए ही मरना।